Dati nga bulan iti Mayo, absent kita nag in-celebrate tayo iti maawagan nga Labor Day. Kita jay wall ko jay Facebook kita talagamet nga it was flooded. Iti nagado nga encouragements and applause kadagijay tumunggal maysa who are hardworking. And I was glad na maragsakan na nga ng kita kay na maragsakan na iti with all truthfulness of heart iti tumunggal tao who knows truly the value of hard work. Now today I am going to talk to you about iti dating nga tema nga daw tayo iti sasaw ni Apo Dios iti 1 Timothy chapter 1 verse 1 to 6, called to do a hard work. So called to do a hard work. Kita dito iti 1 Timothy chapter 1 verse 1 to 6. Kuna ito, Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope, and to Timothy, my son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. As I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying, which is in faith, so do. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned, from which some, having swerved, have turned aside unto vain jangling. So, kabsat, dating intayo adalin tata, if the Lord permits, will be a series on the whole epistle, Pauline epistle of 1 Timothy to Timothy. So, now, kabsat, I'm bringing you this one. Haan kabsat, tano palangwad or ipanakil iti nature iti trabaho ti maysang agpastor or mga sabay iti sasaw ni Apo Dios, being a hard work indeed. No diket kabsat taano makita tayo kuma iti itsura iti irigat iti panag-advance iti pagarian ni Apo Dios iti biag iti tumunggal maysa kada tayo. Agpayso kabsat adda iti rigat iti panangisuro ken adda iti rigat iti panangawat kadagijay nga sursuro. And this is indeed a hard work, and we are all involved in this. Han lang siya nga mga saba iti adda iti biyang na iti daytoy nga hard work no diket iti uray dagijay nga anak ni Apo kada kayo nga anak ni Apo kayt adda mo ilang iti bilang niyo kabsat iti daytoy nga hard work. And it's not just hard work, it is a good work. So kabsat, kahit kung kitain tayo dagitoy sa magmano nga puntos iti daytoy kabsat nga tema tayo, called to do a hard work. So bago nga patuloy kadagijay nga punto tayo, kahit kung mga iti basit nga background iti daytoy kabsat nga text tayo. So I believe with all my heart nga iti context iti daytoy kabsat nga Timothy or the time of writing, kita dakil kami iti biyang na dayto iti panagadal tayo, iti panakaisurat na dayto nga 1 Timothy kabsat
Kita makita yo ijay Acts chapter 20, nga ni Apostle Paul being persecuted ijay Ephesus, ket napilitan ni suna nga mapan ijay Macedonia, ket imbati na ni Timothy ijay kabsat, ket dijay iti time nga ni Apostle Paul from Macedonia, ket insurat na dayto nga letter of 1 Timothy. Ket iti purpose na dayto kabsat, ket to instruct Timothy ijay work nga imbati ni Apostle Paul kanya na nga aramiden ijay Ephesus kabsat. So isu iti purpose iti panakasurat na daytoy. Ada iti problem ijay church ijay Ephesus nga numabalin kumakit nga pumanaw ni Apostle Paul, because there is a work to accomplish, but it is the Lord's doing, nga masapul nga pumanaw isu na ijay, nga maday iti may isa nga matalik ni Apostle Paul, may isa nga ubing, nga agnaga ni Timotheo, ket imbati na isu na ijay, and tatakabsat ket sursurata na isu na, ibagbaga na kanya na, noan niya ijay trabaho nga aramiden na, o kas ano nang aramiden, anya iti kiniimportante dayto nga trabaho nga kayat na nga aramiden ni Timothy. So kabsat, with that in mind, kahit manggarod nga mapantayo iti muna nga punto tayo kabsat, iti dayto nga tema tayo called to do hard work. So iti muna nga punto tayo kabsat is the workers' bearings. The workers' bearings. Again, imbati ni Apostle Paul ni Timothy j Ephesus to do the work. And kabsat, first ket kung makitain tayo the workers' bearings. Oran niya iti angkor na, oran niya iti support na kabsat daytoy adipin ni Apo ni Timotheo nga imbati ni Apostle Paul ijay. Anya iti mang strengthen kanya na. Oran niya iti mang patibker kanya na kabsat, mang support kanya na kabsat, idijay nga trabaho nga inted ni Apo kanya na. So kabsat, I would like us to focus our attention in verses 1 and 2. Kung ano ito kabsat, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope, unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. So under that kabsat, under our first heading, kabsat is the delegated authority. Pastoran niya dayta delegated authority. So kabsat, if we will go back, ijay text tayo, pakisubliman ijay ti verse tayo kabsat, ijay verse 1, kana to'y Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ. If you will notice, kabsat, ni Apostle Paul, ito nga personal, ito nga pastoral epistle na kabsat ken ni Timothy, ket in-emphasize na dayjay apostleship na. Yeah? Paul, an apostle of Jesus Christ. Now, we have observed, kadagijay adu nga epistles ni Apostle Paul, nga no DJ sursurata na nga church or individual has some problem ijay or ano dati questions da kabsat ijay apostleship ni Apostle Paul, makita tayo nga i-emphasize na iti apostleship na ijay salutation. But kabsat, I would like us to understand kung maawatan tayo nga that is not the case here in 1 Timothy. So there is no problem, awanti problema ni Timothy kabsat, ijay apostleship ni Apostle Paul. Awan iti problema na ijay, actually, he is a commendable companion for Apostle Paul. Dati nga ni Timothy, kaya tamayat iti reputasyon na as a Christian. Makita tayo iti bunga iti pamati kanya na kabsat isugarod nga pinili ni Apostle Paul isuna kas may isa nga kadwana
iti missionary journey na kabsat. Ngem apay nga emphasize or inkabil ni Apostle Paul dita iti apostleship na kabsat iti daytoy nga letter na kini Timothy. Kabsat, this is to help Timothy kabsat ijay work nga inted imbati na kanya na to do in Ephesus. Daytoy actually kabsat sa almost all dagijay makita tayo nga commentators iti 1 Timothy ket they all agree nga no apay nga exert ni Apostle Paul iti apostleship na dita is not directly for Timothy ngem no di ket dagiti tao nga pagserbian ni Timothy. So with that I would like to help you understand what is delegated authority. So iti authority ni Timothy is not of himself. Yeah? Iti authority, iti maysa nga mga adal, iti sasao ni Apo Dios is not his office, it's not his person, haan nga jay personality na, haan nga jay intellect na kabsat, haan nga jay eloquence na, haan nga jay kinabaknang na kabsat, haan nga jay natibker nga personality na, haan nga dagijay iti authority kabsat, iti maysa nga mga sabay iti sasao ni Apo Dios, but a delegated authority. In the case of Timothy kabsat, kas isuna kabsat is a first degree nga inbaon iti maysa nga apostle. So nga Apostle Paul is backing him up. It's a apostolic authority nga inted ni Apo Dios ken ni Apostle Paul as an apostle. So kabsat, I have discussed this before, but I will give kahit kumanin nga iulit for us to remember na iti ka na sa iti apostolos. Yeah? No mabasa kabsat ito'y text tayo verse 1, kung na jay apostle of Jesus Christ, to differentiate the jay apostle of the church or someone that is sent in behalf of the church. Apostle Paul is not sent in behalf of the church, he is sent in behalf of Christ. It is the Lord Jesus Christ who called him and made him an apostle, yeah, to stand for him, to represent him before his people. Ngayon kabsat, makita tayo nga Apostle Paul as an apostle recognizes, makita tayo nga makita ni Apostle Paul nga dijay authority na as an apostle kithaan nga babaen iti bagina. Actually kabsat, later in this verse you will see kabsat nga kunana, I am before an injurious person, I am a blasphemer, I have done all those because of ignorance. So makita yung kabsat nga i-recognize ni Apostle Paul DJ sinfulness na kabsat. DJ kinapunong hanga maikari isuna. So awan iti kay claim ni Apostle Paul nga authority all by himself. Di kay claim kabsat ni authority ni Apostle Paul as an apostle is by the commandment of God and our Lord Jesus Christ. When you say the commandment here, iti Greek word na is constais, nga iti kaya nga sawen it is simply imply authority kabsat, yeah, or a given authority. Ni Apo iti nangitid kanya na ijay charge, ni Apo Diyos tinangtid kanya na ijay authority to do this. It's not His authority, but Christ through His Word. Ni Apo Diyos tinagayab kanya na, nang ibaon kanya na, nang itid kanya na, iti day nga trabaho. So He's standing for the Lord Jesus Christ. Kaya di nga delegated authority kabsat, isumulang kabsat itid na kabsat as a backup ken ni Timothy
iti daytoy nga work nga aramiden ni Timothy, a delegated authority. Adu ta iti mga sabay iti sasao ni Apo Diyos who are talking about authority that it seems they carry in themselves by their persons, and it's a shame to claim such authority and preeminence over the people of God. No, daman iti authority iti maysa nga mga saba, iti trabaho ni Apo Diyos, it is a delegated authority. For Timothy, this is his case, and awan iti pagsabalyan na mo lang iti tumunggal mga saba, ita nga panawin tayo. Yeah? Awan mahaan man nga direct nga ni Apostle Paul tinang ibaon kada tayo kabsat, so that mabalin nga itid namit kada tayo kabsat, daytoy nga back up ngayong kabsat, it remains nga iti authority tayo kabsat is a delegated authority of the Scriptures. Iti sasao ni Apo Diyos. Yeah? Iti kinapudno iti sasao ni Apo Diyos. The commandment of God. So no kabsat, no daman iti authority that we hold to stand with boldness before the people is the truthfulness of God's word. Therefore, it's a shame for a preacher of the word of God to forsake the study of God's word. Later, kung ni Apostle Paul kay ni Timothy, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. So kabsat, there is the delegated authority. Now, iti may sapay kabsat, nga kahit ko nga makita tayo ita kabsat, under our first subpoint, first the delegated authority, and number 2, letter B, is the divine aid. The divine aid. So again, back, ijay text tayo, ijay verse 1 and 2. Kunan natoy, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope, unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. So, divine aid. I am not giving you an idea, nga iti may isang adipin ni Apo, kit mapanlata isuna, ijay trabaho ni Apo, all by himself, and then no agrigrigat isuna, santo nga umay iti aid ni Apo Diyos. That's not the thing. Yeah? Nadikit, from the beginning, awan iti maaramidan, iti may isang adipin ni Apo, no awan iti nasantuan nga Espiritu ni Apo Diyos kanyana. O no awan ti panakabalin ni Apo Diyos kanyana. You see, grace, mercy, and peace. What a very rich supply nga nagapu ken ni Apo Diyos. Awanin kabsat iti nadumapay nga supply nga mang enable, mang strengthen iti maysa nga adipen ni Apo nuhaan nga dagitoy nga nagbaknang nga kinabaknang nga nagapu iti treasury ni Apo Diyos, which are grace, mercy, and peace. Parabor, asi, ken kapya nga nagapu ken ni Apo Diyos Ama, ken ni Apo tayo nga Heso Kristo. Now, no adda dagitoy iti maysa nga adipin ni Apo, sigurado nga mabalinan na babaen iti parabor ken asi ni Apo Diyos nga maaramid dagitoy nga trabaho nga impaay ni Apo Diyos kanyana, ken maaramid nga naurnos, ken napudno, ken naragsak gamit ada iti kapya ni Apo Diyos, iti panagsirbina panang itungpal na iti bilin nga inted ni Apo Diyos kanyana. No awan dagitoy iti maysa nga adipin ni Apo, gapu iti makita nga kinarigat iti trabaho ni Apo, mabalin nga dayta nga adipin ni Apo, ket
agresolve or agbirok iti daddu mga banag taano tong pali na iti trabaho ni Apo Dios. Yeah. Banag nga haan nga mangipaay kanya na iti kabalinan, mangtulong kanya na nga mga ramid, mang-strengthen kanya na nga mga ramid kadagi trabaho ni Apo. No di ket mangiadayo kanya na ken ni Apo Dios, ken mangipaay iti distraction iti panagbiag na. Yeah. Adu da kabsat iti adipin ni Apo were deceived and nagbanag da iti panakapirdi iti panagsirbida ken ni Apo Dios. Kitain tayo manin jay main text tayo from jay verse 1 to 6. Kuna nakabsat iti the last verse kuna natoy, from which some having swerved have turned aside unto vain jangling. So ti vain jangling dita kit nga nang sawen kit meaningless talking or arguments that has no meaning. Yeah. Endless arguments. Nga awan iti patinggana, awan iti araramide na, awan iti pagbanaga na. Yeah. So, no awan iti parabor ni Apo, no awan iti asi ni Apo, no awan iti kapya ni Apo. Mabalin nga iti may nga tao kita agbirok iti dadu mga banag nga pakabiro ka na iti kapya ken pigsa nga mga rami di trabaho ni Apo Dios, and that is destructive. So iti may kaduwa nga punto tayo nga the second nga heading tayo kabsat is the workers briefing. Number 1 is the workers bearings. Nakita tayo jay kabsat jay delegated authority of scriptures. Nakita tayo kabsat jay divine aid. And may kadwa, number 2 kabsat is the workers briefing. We read in verse 3 and 4, Apostle Paul says, kunana ditoy, as I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith, so do. So, under this, kahit kung kitain tayo muna, is the problem defined. The problem is truly defined. Many of the scholars, almost all of the acceptable scholars of scriptures, kung nato yung scholars, dagito'y magad-adal kin nangibiyagmat iti sasaw ni Apo Dios throughout history of Christianity. Kaya they agree nga dahito nga problem iti church iti Ephesus that is ongoing iti dahito nga time, iti dijay nga time kung ako ma. Kaya nagapu iti sumagmamano nga Hudyo nga mang kokos mang susuro iti kamali nga teachings. They are also claiming authority, apostleship over the church. Kaya damat kabsat nga mangisuro iti adu nga banbanag pertaining the law kabsat. And iti may isa nga evil or dakes nga wagas keta dakkel iti destructiveness nga dakkel iti problema nga naipaay da kabsat ijay church ijay Ephesus. No kumahaan nga napapanaw ni Apostle Paul ijay keta kahit napay ngagstay isu na ijay to face dagitoy kabsat nga problems ngem gapu ta impalubos ni Apo nga masapul nga pumanaw isu na ijay ket imbati na daytoy kabsat nga trabaho para ken ni Timothy. So kabsat subiyahin tayo jay text tayo ijay verse 3
Kanatoy, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. So, di dito kabsat nga positive nga statement ni Apostle Paul, dada iti Christians kabsat iti Ephesus who are gifted by God to teach, but now isuda kabsat kita makorkorap, isuda kabsat ket madisdisturbo iti dagitoy nga kamali nga sursuro. Isu nga kuna ni Apostle Paul, imbati da kadita Timothy, taano kitayam da ito nga problema, ket bagaam, you charge dagitoy nga teachers in the church nga handa nga gisuro iti sabali nga doktrina. Numan nagisuro dan iti sabali nga doktrina, they must come back to teach tano isuro da kabsat iti pudno nga doktrina, akas insursuro dagitoy nga apostles kadakwada, kasi sursuro ni Apo tayo nga Heso Kristo. So dadyo iti problema kabsat. Iti may nga kamali nga sursuro manipud iti kamali nga manursuro, keta agkokos da kabsat iti distractions ijay church ijay Ephesus. So kuna natoy they are giving fables. Fables kabsat are man-made stories or it's myths. Mabalin nga some are emotional, some are friendly, some are created kabsat ti complicated nga strategies ta ano alukuyan da iti rikna ken panunot dagijay simple nga Christians or dagijay young nga Christians, ta ano alain da ti riknada away ijay dagijay surusuro ni Apostle Paul kadakwada. And kuna natoy endless genealogies, dagitoy Jews kabsat, their genealogy is very important to them, or dagijay nagapuanda, or dagijay tribu da nga nagapuanda kabsat, it very important kadakwada. They think nga their spirituality and their position ijay church, ijay kinaadada ijay church, ijay kinaimportansyada kabsat ijay church has something to do ket adati kay ipapanan na kabsat ijay genealogy da kabsat or ijay nagapuanda. So kuna ni Apo Dios kadagita nga matters kuna ni Apostle Paul are endless. Apay nga endless kabsat because no dagita ti pagtungtungan kabsat keta history iti pagsanggiran no nya ti inbagbagan dagijay tattao or forefathers da kabsat ken nagturong iti awanan patinggana nga diskurso ken nagturong kabsat iti boastfulness iti biag iti maysa nga tao. And dayta nga banag kabsat keta is still destructive even until now, to think nga aduda kabsat iti tattao nga inikat da iti arguments about no aniya iti church ni Apo tayo nga Heso Kristo. Inikat da di argument ijay Biblia ket inpanda iti history. And they want to use history ket dang usarin iti history kabsat to prove nga isuda jay pudno nga church ni Kristo. And if we do that kabsat, napantayo kabsat iti endless genealogies or endless history, endless arguments and vain talkings. Nga mangmangted lang kabsat iti pride ken bitterness ken indifferent spirit iti puso iti tattao kabsat. So lang jay inikat da iti arguments iti true church ijay sasao ni Apo Dios
and want to prove, kahit dang usarin iti history to prove the truthfulness of a church, no di kahit even the truthfulness of doctrine. Yeah? Inikatda, DJ argument nga DJ, the truthfulness of doctrine from the Word of God, kahit impandamanin iti history, kabsat, to say nga isudat imang susuro iti pudno nga doktrina, kahit usarin damanin iti history, ya, to prove their point, kabsat, kahit no kasjay iti aramiden tayo, kabsat, agturong tayo iti awan patinggan ng arguments. Yeah? But if we stay in the Word of God, adda iti pagtakdiran tayo. Yeah? Adda iti standard tayo. Adda kada tayo dagi apostolic doctrines. Adda ti sasaon ni Apo Dios nga manglawag iti amin nga banag, adagiti nga banag. Yeah? Agpatingga tayo nga natibker ken founded na pundasyon kadagiti nga sursuro iti sasao ni Apo Dios. Yeah, ang comment nga kahit nga sawen nga i-reject tayo iti usefulness iti history. Yeah, iti maysa nga napudno nga mga sabay ti sasao ni Apo Dios. Kita masapol nga engage na met iti bagina nga agadal kabsat iti reliable history. History of religions, history of ecclesiology, yeah, history of the church, yeah, and many more nga important nga paspasamak iti daytoy nga lubong, which are nga makatulong kabsat iti panang illustrate ken panang prove kadagiti truths that are nga in lay down iti scriptures kabsat. Yeah. So ngem no i-forsake tayo ti sasaon ni Apo Dios, ket mas mapantayo kadagiti laeng nga history kabsat, dagiti nga paspasamak and dagiti banbanag nga nang inararamid tayo ditoy lubong, ket awan iti pagbanaga na dagiti nga banag. So now the problem is defined, and ikadwa, the plan is delivered. So di plano kita inted ni Apostle Paul kay ni Timothy. It's very simple. Kunanay jay verse tayo, that you may charge some. Yeah. I besought thee to abide still at Ephesus when I went to Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. So kahit kuman nga kitain tayo yung word nga charge. Yeah. Di jay nga charge ket it is translated from a Greek word paragelio. Yeah? Paragelio. Nga iti DJ Greek word nga paragelio kabsat, kita nagapu iti duwa nga Greek word which is para, tika na sa wenti para ket near. Sumalang di adda kabsat ijay a word nga comforter. Ijay gospels. Ijay paraclete, or the presence of the Holy Spirit, yeah, as a near help. Ijay word nga paraclete, kanang sawen near, yeah, nga help, asidig nga tulong. And then angelos, nga tika na sawen ti angelos ket messenger. So tika na lang nga sawen kabsat is a near messenger. Yeah. So now we see there the idea nga ni Apostle Paul by force ket nayadayu ijay Ephesus. Nga dapay ti work nga kayat ng aramiden, which is very important. There is a problem there nga masapul iti presence na ijay. But the Lord allowed nga isuna ket umadayu by force garud nga pimanaw ni Apostle Paul ijay Ephesus. Gapo ijay may isang uproar nga ingkos dagiti nga tao who do not adhere
kadagi jay kaskasabana. Nga uray imadayo isuna, na iadayo isuna kabsat ijay Ephesus. The idea, iti dayto nga word kabsat, which is a near messenger, is that uray ni adayo isuna physically, kita mai-proclaim jay message as if asidig isuna. So, the jay iti plan, that is the plan for Timothy, kabsat nga nag-imbati na kabsat ijay Ephesus, to charge or to speak with authority and in behalf of Apostle Paul. So, how, kasano nga aramidin ni Timothy dayto kasano nga aramidin ni Timothy nga mayasidig na ni Apostle Paul kadagita tao by delivering the messages, the doctrines nga kayat ni Apostle Paul nga isuro na kadakwada. Yeah? So, umuna, he must listen very carefully. Masapul nga ag-effort isuna nga agdingeg ken maawatan nga ustu DJ ibagbaga ni Apostle Paul. Hana lang nga maawatan di ibagbaga ni Apostle Paul, di surusuro ni Apostle Paul, no diket mariknana di intensity, mariknana di need, mariknana kabsat di dynamics, di paspasamak kabsat, and di need, di truth. Tano kastakit maitid na nga usto kabsat, di mensahe in accordance kabsat, di kayat ni Apostle Paul nga idanon or aramiden, which is to bring those truth kabsat and exhort and reprove and edify the church ijay Ephesus. Yeah. So umuna garod kabsat, taano maramid na dijay to charge or to paragelyo, to make near the near messenger, may represent na nga usto ni Apostle Paul and the Lord Jesus Christ, most especially kadaging nga tao, masapol na garod nga maadal ken maawatan, dagijay banbanag, may panggip ijay mensahe na ken jay trabaho na. Yeah. The same is true dito munggal mga saba kabsat itatanga panawin tayo. Yeah. We need the proper exegete iti sasaw ni Apo Diyos. We need to truly understand the doctrine or the truth, what is said kabsat ijay text nga ikaskasaba tayo. Yeah. Hanlang met nga dijay maawatan tayo, dijay sursuro kabsat no dikit maawatan tayo dijay feeling or the intensity, jay mapaspasamak kabsat. Yeah. So very important nga maawatan tayo di message. But very important lang nga marikna tayo. Dijay feeling, dijay need, dijay message nga dijay. Ako na ni R.C. Sproul nga taano nabaligi tayo nga mai-exegete or maiparwar jay mensahe, jay gusto nga mensahe kabsat, jay isasao ni Apo Diyos, iti may isang agad-adal ti isasao ni Apo Diyos, ket kunana masapul nga magnaiso na, jay ayan iti text nga basbasain na. Or he must be able to bring himself into the text. Yeah? Tano, maawatan tayo kabsat, jay meaning na, ken jay feeling na dayjay nga text. Yeah. Hanak met nga against iti dynamics iti preaching. Yung iti dynamics lang kabsat iti kasaba is designed to entertain and tano entertain dagiti tao ken to impress people, then they use the proper use of dynamics in preaching keta sayang. No, daman iti proper nga dynamics kabsat iti preaching is the dynamics jay text. Yeah. So both the truth and the dynamics of the text
must be brought about to the people. Isu jay ibagbagan ni Apostle Paul dito nga charge. I-translated yung English version tayo nga charge, or from the Textus Receptus is paragelio, to be a near messenger, to represent the one who had given you the message nga idanon mo kada gijay nga tattao. So that is the plan that is delivered to Timothy. No kasano na kabsat nga sanguen dayjay nga agdama nga problema ijay church ijay Ephesus. And maudi kabsat third iti daytoy kabsat nga theme tayo is the works burdens. The works burdens. Kuna na jay verse 5 and 6, now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned, from which some, having swerved, have turned aside unto vain jangling. Di ka na sa the end kabsat kita nga kasala jay panakaawat tayo nga patingga. Yeah? Di ka na sa the end ijay kit DJ intended purpose or the target or the kayat nga aramiden. So di kayat nga aramiden dahito nga commandment or dahito nga charge nga naitad kay ni Timothy kabsat is charity out of pure heart, good conscience, and faith unfeigned. So umuna kabsat nga burden dahito nga work is to secure the faithful in the true doctrines. To secure the faithful in the true doctrines. Yeah. Tano surwana dagijay believers ijay Ephesus nya agtalina edda ijay pudno nga doktrina nga inadaldakin ni Apostle Paul nga doktrina ni apo tayo nga Hesus Kristo. Yeah. To prevent them kabsat from straying. Tano tulungan ni Suda, bantayan ni Suda tanuhan da nga agturong kadagijay nga kamali nga sursuro nga inot-inot nga sumsumrek ijay church, deforming the church and destroying iti biag tagitoy nga namati. E may kadwa kabsat is to see the fruits of the true doctrines. To see the fruits of the true doctrines. Kung natatay the end of this commandment, so that may mean nga dijay charge nga inted ni Apostle Paul kay Timothy, or it may also mean the whole teachings or the doctrines of our Lord Jesus Christ. Dijay commandment ijay nga word keta it's different ijay word nga commandment ijay verse 1. Ijay commandment ijay verse 1 nga in-point out ito tayo kahit nagapo ijay Greek word nga epitage. Epitage nga iti im-imply na kabsat is authority. The one who has given that authority. And dito'y word nga commandment dito'y nga verse kabsat. Ito'y verse 5 keta jay Greek word nga paragelia. Jay charge ket paragelio. Dito'y met nga commandment ket paragelia. Yeah. Nga iti ka na sawen keta commandment or charge. No po. So iti purpose na or di banag nga i-accomplish kabsat dagitoy nga doctrines or commandments nga inted ni apo nga Hesus Kristo kay ni Apostle Paul, kay inted ni Apostle Paul kay ni Timothy kabsat is love from a pure heart, good conscience, and unfeigned faith. So kabsat dito kita may isa nga means no kasano tayo nga i-prove no dagitoy nga doctrine kita no ti may isa nga doktrina ket nagapu ken ni Apo Dios or inararamid lang iti tao ken nagapu iti kabusor kabsat. Yeah. Iti napudno nga doktrina nga nagapu ken ni Apo
ket iti accomplish na kabsat, ket love from a pure heart. Yeah? It cleanses the heart of a person. It shows, ipakita na iti may nga tao, DJ sinfulness na, DJ nothingness na, without the grace of God, without the mercy, no awan jay parabor ken asin ni Apo Dios iti tao ket awanan sirbi. Contrary kabsat, jay sursuro dagi jay Judaizers kabsat about genealogy. Kaya nga they wanted to be someone in the church. They wanted to prove that they are somebody. Yeah? The doctrine na po nga so Kristo kabsat will give a pure heart. Nga di nga pure heart kabsat is cleansed from all selfishness and boastfulness and all forms of evil jay puso iti tao. Nga isu nga iji panagayat ni Apo kabsat ket rumuwarin nga pudpudno ken makita iti biag iti dayta nga pudno nga namati ken ni Apo. Yeah? Anyapay good conscience. Mayat nga konsensya. Yeah? Ito ket very important kabsat ijay panag-grow iti maysa nga Kristiyano iti holiness. The true doctrines of the Word of God illuminates brighter and brighter the conscience of man. Lawlawagan na iti conscience tayo, bibiyagin na papigpigsahin na iti conscience tayo. Yeah? Because there are some matters of life that are not specifically addressed in the Word of God. But the Lord quickens our conscience by His Word, kabsat. Tano nga babaen iti conscience tayo kabsat. Kit makita tayo iti banbanag nga pakaragsakan iti Dios. Makita tayo dagiti banag kabsat that are destructive. Yeah. Ket piliin tayo nga agbiag iti maysa nga nalinis nga conscience. Yeah. And iti maudi kabsat is unfeigned faith. The word nga feigned kabsat is imaginary, yeah, or wishful or mythical. Actually kabsat jay word nga unfeigned dito yan ti King James Version ket nagapu ijay Greek word kabsat nga anapokritos. Anapokritos nga DJ apokritos kabsat isu di English word nga hypocrite or hypocrisy. Yeah. So tika na lang sa wenti unfeigned faith kabsat ket non-hypocritical. A non-hypocritical faith. Yeah. It's not a faith that is just for show. It's not a faith that would just like to appease and please people. Yeah. No di ket may nga faith kabsat nga napudno ken ni Apo Dios. Wants to glorify God. Wants to trust God. Kaya nangagsirbi ken ni Apo Dios. Wants to serve God and glorify God. That is the unfeigned faith. And iti may nga pudno nga doctrine kabsat nga nagapu ken ni Apo Dios. Ket dagiti nga banag iti pagbanaga na. Yeah. Ket no adaman iti maysa nga doktrina nga igigaman tayo nga haan nga agbunga kadagitoy ket dagijay nga doktrina kabsat ket haan nga nagapu ken ni Apo Dios ket nasken nga may kat dagijay uray man kasano nga nagramot dayta kada tayo nasakit man nga masapol nga ipalubos tayo tinasanto nga espiritu nga mang sanctify ijay puso tayo. Tano dagijay pudno nga doktrina ni Apo Dios ti maimula ken agramot ijay puso tayo. Dagitaman nga kamali nga doktrina kabsat ket nagpadakderdan kabsat iti strongholds ijay puso tayo. Yeah. Nga ibawbawal dan kabsat or i-reject dan iti entrance iti sasao ni Apo Dios ijay puso tayo. We must allow the Holy Spirit of God by His Word to pull down dagita nga banbanag, to destroy dagita nga fort or dagita nga impatakder iti kamali nga doktrina iti puso tayo nga mang at adayo kada tayo iti sasao ni Apo Dios. Tano kasta kabsat kita may mula kay nagramut ken tumibkir ken pumigsa iti
pagarian ni Apo Dios iti puso tayo, iti panagbiag tayo, kahit makita tayo kabsat dagitoy nga bunga. Iti kinapudno ni Apo Dios nga nabaknang iti puspuso, ken iti panagbiag tayo metten. So kabsat, narigat daytoy nga trabaho. Narigat iti trabaho no daytakit adya ti panunot ken puso iti tao. Ngem mabayen ti panakabalin ni Apo Dios, mabayen ti sasao ni Apo Dios, ken mabayen iti aid ni Apo Dios, mabayen iti working iti Holy Spirit nga mang illuminate, mang quicken, mang enlighten iti puso iti tao. Dagitoy kabsat nga kinapudno ni Apo ket mabalin nga may paay ken sumrek ken agpaknang iti puso dagijay pudpudno nga anak ni Apo Dios. So agyaman ak unay ket inton sumarunong tumanen nga video tayo. Ket salamat iti panagdingig yumanen iti daytoy nga maysa nga pasek iti videos tayo. So madayaw ni Apo Dios.